Woi, diam woi. Tangannya jangan pada kayak gitu. Woi. Halo. Konyol banget tadi lu ya mas-masnya. Apaan bilang apaan? Gini, woi, diam. Woi, ngedukung tadi Bimo. Ngapain lu maniak? Maniak. Assalamualaikum. Ada lagi. Oke. Yang sabar ya, Dek. Parah lu orang tua bego. Ini tadi nih yang masih dikit jadi banyak. Ya, ini dia si Jali-Jali. Oh, yoi. Wolfriend ya? Ya. Bukan, Dik. Di selatan. Siapa yang... salah lu Yan, mana Yan? Woi. Lu bukan di peron. Dua. Anjing, Mas Yuda naik.